Yeshase dia ne yeshase Kpassa Kpassa of Mansin no emu ewo otimantemu abrahosem ne free ho ba yese ade akye ante asem foforo yekyina so nsem ne bi ho a wotia na oyam jo brampanyine tia wode akora tia wode wori ehu na no kutuban ni nyina da ene se yese maami bi akwafuo mo maami bi akwafuo mo okotiti nkuto wanya finhia aduonum ye frane tala maami tala na ne anansimu nofu anansio de omoto ya ne se zuo ba rain go away. Come again another day. Children want to pray. Rain go away. The omiti and so. Agra de jana iramuna mujrau mami trim a pine. Nipambro afe mami etina nanu wansedwa madani abrahosem. Womutrema wamsin and sentem. Nipa mako babrudu bako and agra dani iramu atiesi womuswamu matina nanu wansedo. Adani abrahosem pa no manfobia wompotemo. Wamuse sedi humbu na abu wamuse nsuonom. Ashasie muna ehempe na wobia suro esa wobinim dia wachina bi ebeba no so esa sadan kontonkro wie ba mwo en wodi wo montenta saa wo de ntie sem wo manfo wo potem wo de tudwa wanwa wachi tina me ko private me hu so to on wachi enti meni no ewo nkita hudi enti na yedi agro tina ne baba ya ba ko so anyo nkosia na ofre me sete beton nkosia na msu nkosia yibi mama me na wondi no nkwasi asem na de to na so koklozi na mama say betie obasi koklozi na me say watana igbeni nchento obede na onka say koklozi nti oyibi mane mama ni nti yete abe aram 12 o'clock one mo na yete say nsu atia akumu na no so no kranku dua bi gina afuo no nti okogina kranku dua na se nkranku dua na se no gina nta de na to no we ya wosema ekoso ompotem ai nam so ntima me wanya mfinhia aduonum yaso obatan na nim ne mabedi enko wo mfa ne nkona hwe ne ma wobai waja emamu mako nwotwe ena wachira sese akodane abrofosem pa ewo mpotem ne yebo moden se sabeka kumsi ambassador general ne na twetwe nkomo na ne radio safari eho ne wobatana de ekoso ho ehubu abeto manfo so nom ne ade wode wonsema ba beto yanim esansa asem ne de abrho pa se wo hwe manipa mako du baako ena be se bosome kakre no mati nananom wonse do esansa na o mayinti no emu nsem eden bra Facebook ani YouTube na be hwani so ade Facebook ani YouTube na bra be hwani so ade abrofosem akoso ewo mpotem a kyese bobi atia na kyese aboni pusa abona todwe abona kwadwam ahwene ya wo seni pana kra me kwaba wanti so mu wanti jame na de obeti ade se nsuo kakra hehem ya agrada ne ayeremu nipa mako du baako hwedom atwasia wo ha na oba Facebook ane video na da yi na yana enwanwa pa wo sa ensensem yimu enti yegusu bomoden se ensa ebeka yama ne bofo no ahun bomoden se ensa beka ne naja de ekoso no odin nyina ba na kumi mo de ma mento aso na mefa waba ye ne ne ko kumsi akoba ba ori akume ewia mejo so ahoden wa ode oba de adawroma yenso ye ho eye na omanfo won potem wo no omse de no mo ye de afa ho ode enhya se firi maame ne de no so maame ne de no boye nkyeremu ade ankasa na ko so oni akumi ewia medase oda wani eba bepie mo ewo kwanta no ahenkuro pasemu a rese enra awosepa na egu wona wa ha ni nyina ne se maame bi a yefre no nwala tala ekwa afuo mo na afuo mo a wokọ ye ni nyina so okọ akopɛ bibi ede ne ma aba bedi wo ho na busuafo nya ne ntie se ensuo na ebeti ye wiem ho kakra bi na so da kora nto kese na mmom na yensi apeti ye apta na adwa e ma aka maame no na wokɔpɛ wona wo nim die kakra ne ade e mo wokɔ ye kokɔ ye nyankomade wo wie no wode emu no eba afie na wo hawo no wodidi se ansa na apra na beka obi no ana beka ta obi no na ebia nimpa no aye boni bi ana waye ade bi a ensem pata enso no wokɔ ye no na wo hwehwɛ mu kyerɛ sɛ wo die emu awuram kakra efisɛ ne wo fusu ne wo dwen no entumi ente sa enti wo mba bɛyɛ ho amamra ne ade de ne ba bi a mene wo ka sɛ eye anopai wo matu ya akopɛ maame no korabla ya hwɛ nipa mako du baako ede na nanana mo ye de afa ho esanse sɛ de wo kan sɛ bia bɔne bi na nipa na kodi na obi di age na eno wo ho na du baako de enti omu nyina betumi aye bɔne saa me ye de saa de na age wo ma obi afa mato nanana mo nse nanana mo se de na wo mo ye
yɛne mpanyinfoɔ twetwe nkɔmmɔ kakra na yɛne nso yɛde yɛni adi bɛɛ atɔyɛ nkyɛn bɛɛ mmiɛnsa ɛnan ntɛm ebi wɔ hɔ a wobɛkɔ no na ebi a baabi a asɛm no siiɛ no na bayerɛ ɛda hɔ na ɛkyerɛ sɛ nimpa no a ayɛ apra na akasa no bayerɛ no wakɔ wia ɛna obi abɔ ne bia sɛ nimpa no akɔ wia ebi ɛte sɛ phone a wobɛkɔ na ebi a phone ho asɛnsodeɛ bi ɛda hɔ anaasɛ sɛ yɛ awaresɛm mpena sɛm na obi ato n'aduru a wobɛkɔ stɔbe na ne pie to ɛho ate ɛma n'agyapadeɛ yi ɛtetɛ hɔ nanso no wei deɛ no na biribia ɛni hɔ mpanyinfoɔ se wɔn ayɛ ho amammerɛ ne amanneɛ bebree ɛna saagye no nso si a yɛwɔ wɔn a wɔsusu sɛ wɔn wabɛn a wɔtumi anim pa waba ho asa wɔbi kora tumi asofunu no ho ɛno a yɛkɔɔ yɛsei no na wɔn egu so ɛyɛ wɔn amammerɛ ne adeɛ no afi biara du na wɔba bɛdi bayerɛ a wɔso wɔ amammerɛ wɔyɛ ɛsɛ ebɛtumi aboa ma saa nneɛma no ano asi nanso still yɛhyɛ afiwe ase ɔpɛpɔn bɛfem ɛbɔ yi nipa bɛdu baako ɛna atumi akasa wɔ mo asɛm yi deɛ ano ɔde na yɛhwɛ mpɔtammoɔ no de aboro ho nsɛm te sɛn adutoɔ ho nsɛm ɛte sɛn onua kumi woda w'ani ba bepie ha nom de a nnurosɛm no deɛ ebinom gyi di paa ne titiro ne sɛ mmeranteɛ no bebree nsɛ da mpa adwuma enti obiara nafuo wɔyɛ ne mmoa ne nneɛma no na ɛneɛ wɔ so afa akyire kodɛɛ na kyerɛ sɛ watumi akɔ aba enti wo nenam mfuom a edubedu mmerɛ bi no bɛkɔ sɛ na wɔn de edua bi asi hɔ na wɔn de dadeɛ bi a ɛyɛ kanko asɛn so de sekan afam enti aha no deɛ ɛyɛ common wohu a na kyerɛ sɛ nipa no saa afidie no bi na wasum ɛwɔ n'afuom no enti hanom no saa nneɛma no yɛnenam kwan no ho ne ade a wotaa ho sɛ bi sisi hɔ a ne nyinaa no woba ha a wotumi ɛka kyerɛ sɛ yɛn ho sika sɛ yie ɛwɔ saa nneɛma no ho efisɛ korɔ no sɛ no deɛ onua kumia ha no ɛyɛ a na ɛtaa wɔ soro kakra Yokum si yɛmfa ho nsia na afei deɛ bɛkɔ so bia na ado ne ade akyi na ne Kpassa boy de atwedwa mamansa nyina da atibi radio safari ɛhɔ ɛna ambassador general Kumsen Frank sɛ te wɔyɛ adwuma Kpassa ɛne ne pɔtamu awerɛhosɛm akɔso ɛho nsɛm na ɔde ato yɛ nim na hwene